Aïe. رجعت لكم اليوم avec une nouvelle vidéo على خاطر pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, باش نحط لكم الكونت نتاعي juste لهنا. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ربحت un concours, un vrai concours معناها اللي انا راه il faut savoir اللي je participe à peu près à 18 concours في النهار. Voilà. ربحت un concours مع Jet Set Magazine. Alors, c'était un calendrier de l'Avent. باش نوريه لكم علاش نحكي عليه comme s'il était pas là. هو رزين مش نورمال ومزيان مش نورمال وراهو ديجا حليته الحقيقه معناها الكذب على ربي حرام حليته شفت شنو فيه دونك سي لو نو il est pas très beau على خاطر راهو لو فري نو بو ديجا حليته و جي سي باش نعاود نسكرو دونك ne me jugez pas اوكي ما كمش راهو فيه كامل كبير مش نورمال. J'ai décidé que في عود juste نحل باش نوريكم شنو فما في لي كاز اللي سي با تري انتريسون على خاطر en temps normal كي يعملوا دي فيديو على يوتيوب باش يحلوا دي calendriers de l'avant سي خاطر تنجموا تشريهم. Or هذايا il n'est pas disponible à la vente. En fait juste بعثوا لcertaines influenceuses et ils en ont fait gagner 2 منهم هذايا اللي انا ربحته ومعبي مش نورمال وفيه برشا حاجات. Donc قلت au lieu de juste نحل نوريكم شنو فيه je vais essayer les produits ou نعمل un petit make-up هكا vite fait juste باش نجمو on teste des nouveaux produits مع بعضنا خاطر franchement حاطوا des produits de grande marque اللي en temps normal ما نشريهمش على خاطر غاليين الحقيقة معناها غاليين وي et la YouTube monnaie ما فماش ياسر كبير دونك باش نحطو في حجري ونحل بالكاز ونوريكم شنو فما و سي بارتي جوست نوريكم كيفاش يتحل اسيستون عنديش اسيستون اوبس يتحل هكا سي دي بيتيت كاز هكا ترو مينيون يتحلوا هكا سي مش قجر تجبدو يتحل هكا il est très bien fait c'est un noir mat هكا مكتوب بالدوري ياسر مزيان et avec les petits trucs roses donc عطاوني une lettre c'était un concours pour le 18e anniversaire نتاع Jet Set Magazine donc كتبوا لي une petite lettre merci beaucoup Jet Set Magazine ça fait super plaisir et le doré c'est trop mignon donc du coup باش نحل ونختاروا هكا اللي يعجبونا واللي on a envie de les essayer enfin اللي انا يعجبوني واللي انا j'ai envie de les essayer وانتوما باش تتفرجوا كالعاده انا نعمل وانتوما تتفرجوا ديجا نعرف شنو فيها وانا فرحانه اللي باش نحلو كاز نيميرو 1 لوكسيتان لحظه نحي هذايا بربي l'Occitane هذا لي دو كور à l'huile d'amande c'est tout à l'huile d'amande voilà et ça huile de douche donc en gros les deux c'est pour le corps huile de douche nettoyant et adoucissant j'ai jamais essayé huile de douche ça doit être bizarre non et عندي حاجه qui ne mousse pas c'est bizarre نعرفش c'est très très huileux معناها bon حاسيلو c'est une occasion pour essayer donc هذه لي دكور هذه l'huile de douche on essaye et تنقولكم عليهم ما نجمش نجربهم توا du coup معناها case numéro 2 c'est quoi déjà ça c'est de la marque Aven Ahauma trop mignon هذه c'est un baume à lèvres nutrition intense cold cream lip butter ça veut dire que c'est hyper hydratant ça وهذه crème pour les mains concentrée بلي جوست غنحلوه هذا شوفوه يا trop mignon شو ما صغرو ما بانو نحلوه ça sent la crème انا ديجا عامله راني بوما ليفر الحقيقه معناها اما محلي وهذيا كريم بور لي مان بون مازلت مسكره ومازلت عندي كريم بور لي مان دونك مانيش باش نحلها توا هذيا سويفون نيميرو 3 يا شنيا كارت كادو وي
Alors c'est une carte cadeau de la marque Diamel. La marque, je la connaissais pas. C'est une carte cadeau d'une valeur de 250 dinars. Et en gros, Diamel, j'ai vu un peu sur Instagram, c'est une bijouterie. Donc, on dit 250 dinars à dépenser dans une bijouterie. Je sais pas les 250 dinars, mais c'est quand même 250 dinars. C'est pas rien. Très bien. Suivant. Numéro 4. Alors. باش نعمل روحي شويه فان تعرفت الكلمه ما نغزرش في النقبه شنو فما دي برودوي غيرلان quand même معناها franchement pas mal hein. هذيا لait de beauté lait soyeux démaquillant pureté éclat et j'aime pas trop les laits démaquillants mais bon سيلش نجربوا معناها il a pas trop d'odeur حساب باش يجيني ريحه بنينه في مخي غيرلان سي كو دي بارفان ماشي علاش مي با دو تو وهذيا هذه اللي شهيتها انا باز سي لور اسانس ديكلا ا لور بور معناها انا باش نحط ذهب على وجهي امان اغزروا ما بنوا ما زخروا franchement les miniatures c'est mignon hein. هذا je sais pas si vous voyez mais en gros il y a des tout petits morceaux d'or في وسطو trop mignon هذا on adore suivant. Alors, 5, c'est encore un produit de la marque Aven. On ne dirait pas que c'est un mini size. Hein. Je pense que c'est le full size. Hydrance, aquagel hydratant. Donc en gros, c'est un gel hydratant. C'est le شو اسمها هذه المغرفة اللي معاه كوا تهز بيه الكريمة. مسكر نحلوه. نحب نحلو. حلو. C'est je sais pas comment vous expliquer trop un gel en fait ça a une couleur crème mais texture gel je sais pas si vous allez voir Hassilo c'est frais et là j'adore mettre mes produits au frigo donc il va aller au frigo for sure je pense نتعوجها ريحته بنينه ça sent le propre متعوج ولا شنو هذا éviter blablabla les yeux donc نتصور متعوج مادام قالوا éviter les yeux توا هذيا ريتها سي Hermès c'est Twilight d'Hermès eau poivrée يظهر لي sans parfum si j'ai bien compris اي eau de parfum اما ما شميتهاش trop mignon non ça me rappelle un peu les produits Benefit هكا très colorés très حلوه et le parfum à Hawa trop beau aman اي صبعي معوج باهي ميسالش نشموها برا يا فشفشات c'est bon ça sent la madame très madame on adore trop beau aman. Ya Rabbi, les mini trucs, c'est tellement mignon, c'est tellement mignon. 7. Il y a plusieurs trucs. Kol case fait plusieurs trucs, man. Alors, c'est de la marque Diego de la Palma. Ça, je connais pas du tout. Ça, c'est un truc à sourcils, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Eyebrow fixer. Ouais. Ya, tout petit, trop mignon. هذا c'est un petit rouge à lèvres j'ai Fiost هذايا اغزروا ما صغروا il est plus petit que mon petit doigt oh trop mignon il se خسارة j'aurais aimé qu'il se visse et qu'il se dévisse عرفتوا كيما les rouges à lèvres classiques معناها bon وهذايا ombre à paupières خلينا نشوفوها l'ombre يظهر لي si je ne me trompe pas c'est la seule ombre à paupières de tout le calendrier de l'Avent. Donc c'est la seule couleur qu'on aura. Ça دقش. هذيا. علاش يحطوها في حكا قدنا هكا ميلا وهي جوست قدنا هكا en vrai. تراو فيها. C'est du noir ولا du gris شنو؟ C'est une couleur foncée en tout cas. ما نعرفش شنو هي بالضبط. حالينا 7 donc 8 8. Il y a beaucoup de trucs ici. J'aou. والله تقول je fête Noël اللي انا j'ai jamais fêté Noël.
C'est des produits de la marque Vichy 3 mini Haka. Donc ça c'est un fond de teint. Si je ne me trompe pas, c'est le seul fond de teint aussi. Ya Rabbi Inch'Allah yatla ma teinte. C'est le fond de teint Vichy, fond de teint fluide correcteur 16 heures. Pas mal. Bon, ça a l'air un petit peu foncé, mais ما نعرفوش لازم نجربوه. Donc هذا le fond de teint. هذا c'est quoi? Démaquillant intégral 3 en 1. Donc un lait, une lotion et un démaquillant pour les yeux sans parabènes. Ah, super. Sans parabènes. هذايا. Et celui-là c'est booster quotidien, fortifiant et repulpant. Donc en gros, ça on peut le mettre avant la base. Plus, ça la fille, 89% d'eau minéralisante et je sais pas du tout ce que ça veut dire. Pas du tout. Plus acide hyaluronique. Acide hyaluronique, c'est bien pour les rides. Donc on va utiliser ça aussi. Suivant. 9. 9. C'est des produits Kérastase trop mignon rose. Trop mignon, trop mignon. Donc en gros ça c'est défense thermique, fluide de brushing, fortifiant, anti-chute. Ah ça c'est sympa. Sans rinçage, blablabla. Et c'est que il me semble que les produits les filles les ingrédients quoi وانا عامله بروتين في شعري donc je pense اللي فيه سلفات هذا واللي انا ما لازمنيش نعمل سلفات في شعري donc je pense que je pourrais pas l'utiliser mais je compte garder ces deux petites bouteilles trop mignonnes وهذا je vous ai pas dit ce que c'était c'est un shampoing fortifiant anti-chute خساره vraiment j'aimerais bien انا حاجه anti-chute على خاطر شعري la tendance باش يطيح ما نعرفش علاش mais voilà en tout cas ils sont trop mignons Kérastase très bien next Halina Tesra, donc 10. 10. C'est un ftour ou un massage ou le Movenpick Hôtel Gamart. Ok, super. Déjeuner pour 2 personnes. Voilà, moi déjà le Movenpick. Donc, du coup, j'ai été très contente. Oui, j'étais. contente اللي ربحت فطور سورتو كنت فرجت في الستوري نتاع رايا لاغايو نبوسها برشا جلادور ياسر نحبها وهي كي عملت لونبوكسينغ نتاعها يظهرلي هي لا ان برانش ولا حاجه هكا ان توكا انا نعرف شكون باش نهز ديجا مانيش باش نقول سينو العباد باش تغير راهو كان نقول معناها ما برفتونيش معناها فريمون عملوا ان كالندريي كومبلي avec des produits, du soin, du maquillage, des produits pour les cheveux et même haka ftour il me semble il y a un bon mais je vais نحرق لكم حسيت c'est le 11 11 c'est 2 trucs que je suis très contente d'avoir l'Ouleni c'est eau parfum intense l'interdit et نراه pour l'instant قاعده نستعمل في البارفان بتاعي déjà اما ça fait plaisir d'avoir des miniatures باش نجم تجربهم وكان يعجبوك تشريو le grand format donc هذايا à part que la bouteille est super mignonne كالعادة هذايا l'interdit de Givenchy من بس لحظة قبل ما نحلو juste شوفوا le petit logo Givenchy ما بانو ريحتو شوية كيما الاخر لي غماس نعرفش bon je sais pas décrire bien sûr روايح ne me demandez pas معناها juste c'est mignon et surtout كان هذا c'est votre parfum d'habitude ça fait toujours plaisir d'avoir un tout petit على خاطر توا كنا نخرجوا بدي ساك صغيرونيت مش normal donc il vaut mieux avoir la miniature والكادو الثاني c'est un chèque cadeau de la marque Fatal de 100 dinars et c'est valable jusqu'en mars donc du coup شيخ روحك كان من هوني لمارس حاجتي بمكياج نشري من Fatal 100 dinars نشيخ روحي super j'adore les chèques cadeaux j'adore suivant 12 شنو هي 12 12 c'est les full size Maybelline trop bien هذا c'est un anti-cerne que j'ai toujours voulu essayer معروف مش normal في Maybelline العباد الكل يستعملوا فيه sur YouTube وكل شيء donc ياسر j'avais envie de le tester يا ربي ان شاء الله c'est ma couleur 07 sand اوكي وهذايا ياسر مزيان وفرحت على الاخر اللي يجيني اللون كيف ما هكا على خاطر نعرف اللي دون سيت جام لا شو اسمهم هما سوبر ستاي مات انك ولا شنو عندهم برشا دي كولور نتاع صيف على الاخر اللي جوغي با بو لي تيستي توا الوغ كو هذا ياسر محلاه نتاع اوتون شتي احنا اون بلو ان اوتون حقا شبيك 13 الوغ فما راهو 18 كاز لهنا هذايا سي لا كاز لا بلو رومبلي باهي عندنا de la marque Clarins, un joli blush, oui, c'est mon joli blush, le 02 couleur éclat longue tenue.
عندنا matte and moisturizing tenue et matité hydratation joli rouge velvet. Donc ça c'est un autre rouge à lèvres. عندنا SOS primer وهذيا Wonder Perfect mascara 4D waterproof volume longueur courbe et définition. خنحلوهم ونشوفوهم vite fait. Alors oh, trop mignon. C'est le seul mascara qu'on a eu dans le calendrier. Donc c'est avec ça qu'on va faire nos yeux. Et il est super mignon le mascara. Ah bah non. Apparemment c'est une teinte universelle. Oh ma bah non, il est très classe le doré. Ou عنده لون ولا ما عندوش. Non, c'est trop une petite crème. Ah mais c'est épais hein. Franchement. Ça illumine la zone اللي انت حطيت فيها. والله ça a flouté hein. شوفوا توا le blush qui fait oh non. Il est trop mignon. Mais qu'est-ce qu'il est classe. يا اسمع منيش يا رفي روحي مش فاهم عليكم راهو بالحق قلت لكم اللي انا حليت لي برودوي اما جوست خزرت من برا pour me laisser un peu de surprise. Du coup ما حليتهمش donc je suis agréablement surprise اللي ياسر مزيان ياسر كلاس ومالغري سا فما مرايه عايشكم امان qui met un miroir et c'est pas du tout cheap راهو c'est très solide comme packaging والله يعطيهم الصحه كلاغانس. Ils ne font pas les choses à moitié, c'est très bien. Et ensuite باش نحلو le rouge à lèvres نشوفوه كيفاه خاطر ما ليتوش وما نعرفوش. Waouh! Mais c'est un full size ça, non? Oui? Oh, yeah. Oh non, c'est un rouge très fête. Très beau. D'ailleurs لونه ذكرني شويه في نتاع ماك هذيك شو اسمه روبيو فوالا نتاع ماك. اوكي suivant 13 نمشيو ل 14 اللي هو انا presque fini. يا 14 هذيا ريزيدانس يظهر لي جو سي سكو سي ما حليتوش حبيت نخلي لروحي سوربريز شويه تحل. نورمالمون سا مساج ان شاء الله يطلع مساج خاطر رايا لو مساج دونك لازم كنزه على مساج سي سا. يس جو يا ربي ياسر نحب على مساج عندي درا قداش. Nous avons le plaisir de vous offrir un massage d'aromathérapie. Aromathérapie? Moi, je ne connais pas aromathérapie. Massage, je connais. 50 minutes de massage. Super. Voilà, et je suis très contente. اللي الحاجات الكل اللي ربحتهم du style الفطور, le massage, les cartes cadeaux, كل شيء. Ils nous laissent du temps باش نستعملوهم على خاطر فما عباد يربحوكم يقول لك tu as jusqu'au 31 ديسمبر. لحظه برك خلينا نتنفس معناها ديريكت تقول لي برا امشي استعملوا قبل 31 ديسمبر اللي هو 31 ديسمبر توا غدوه معناها بريسك. Donc du coup, je suis très contente. Ils nous laissent du temps pour utiliser nos cadeaux. وقت يظهر لنا نحنا. Donc c'est super. Next. 15. ورقه واحده اخرى. شنو هي هذه نسيت؟ فطور. وهاللي فطور هذا. Villa Didon, ah c'est ça. À l'occasion du 18e anniversaire de notre partenaire Jet Set Magazine, l'hôtel Villa Didon Carthage a le plaisir de vous offrir une carte cadeau pour un dîner ou déjeuner en menu dégustation. ما نعرفش معناها menu dégustation, اما it's free food. Donc ça me va, c'est super. Même si انا déjà نعرفها Villa Didon, نمشي لها وديجا كليد غاديكا, mais free food. Et c'est une validité de 6 mois يعيشكم. Next. Donc 16. Oh non, on a juste 3 cases. Ben, 16. Ouh. ما بحبش يخرج هذا. Voilà. Oui. نعملوا comme si خرجتوا normal. Alors, voilà. Fadlek. C'est de la marque Guerlain encore. Aman Guerlain, qu'est-ce qu'ils sont fancy, vraiment tu sens la classe française haka, non? هذيا abeille royale lotion fermeté blablabla blablabla. Super, donc on va utiliser ça avant notre base. هذيا crème de jour. Ah, on a une crème aussi, mais c'est super. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah là, trop belle. C'est du vert, hein, ok. Abeille royale, crème de jour Guerlain. Aman, c'est tellement beau. Il y a même le petit couvercle. Ça marche.
Ça sent rien. Voilà, et ما نشمش. C'est très grave qu'elle ما نشمش. L'avant-dernière case. Ah, ça aussi c'est trop mignon. C'est les miniatures des Paco Rabanne. فما هذه نتاع رجال. اما نوصلوا للاغوتور ما بانو. Vraiment اموركم وكل شيء مقويهم. نحكي على Paco Rabanne bien sûr. Comment ils ont pu faire une miniature قطن هكا. Et مش تفشفش راهو لازمكم تحلوها هكا. ديجا جربتها خاطر. وباش نوريكم الليدي ميليون على خاطر انا جو سوي تري ديامون اي ريش من فضلك. اما on en parle. Il est pas trop beau. C'est un mini diamant ما بانو. جاونا برشا دي بارفان في الكوفري هذا. Et la dernière case malheureusement اللي هي فيها برشا حاجات زاده. هذه c'est une marque déjà حاليتهم دونك نعرف فيها. C'est une marque que je connais pas du tout. Furterer. Furterer. Alors, je sais même pas comment ça se dit, ça m'a désolée d'avoir. En tout cas, Furterer. Furterer. Normalement, c'est ça, Furterer. Voilà. Donc, Heavy, c'est trop mignon. C'est une huile sèche. Et la kiri, ça doit être. عرفتوا quel style de savonnette que tu frottes ou ça devient de l'huile, mais pas du tout. C'est une toute petite bouteille. Trop mignon. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Hein. Ah bah cheveux et corps. Ok, super. Et ça, concentré végétal stimulant. Attendez, j'avais pas vu ça. عندي une... عرفتها تاع les soins. Trop fancy يا ربي سيدي. Et donc نحط هذيا. Ah ça c'est pour les cheveux, voilà. ذيك علاش عطانا une pipette. Si je ne me trompe pas, c'est pour les cheveux. Concentré d'huile essentielle stimulant d'orange et de lavande qui assainit le cuir chevelu et redonne force et beauté aux cheveux. Appliqué 1 à 2 fois par semaine directement sur le cuir, réparé, massé. Sensation d'échauffement liée à l'action de la microcirculation peut apparaître, laisser poser 5 à 10 minutes, puis procéder au shampoing, blablabla, rincer, blablabla. سوبر بركه صغيره برشا وماهيش معبيه حتى للاخر. اسكو عبت تستعملها قبلي خاطر سي با نورمال. هذا سي لو شامبوان ريتويل انتي شوت. هذا مازلت ما قريتوش شنو فيه دوك ان شاء الله يطلع من غير بارابين من غير سلفات. باهي دو سلفات اوكي سي بون. دونك ما نجمش نستعملو زاده مالوغوزمون مسكر دونك مانيش باش نحلو. Et ils nous ont donné cette petite pochette trop mignonne مكتوب عليها made in China. معناها نجم يكون فيها كورونا. سين بوشيت انا ما حليتهاش اما ظهرت لي كبيره معناها والله ما نجم نحطوا فيها لي برودوي اللي ربحناهم الكل دو سيت غام لا هكا فوالا وصغيرون هكا ونسكروا هكا اي سي بون. اون ا اوفير تو لي برودوي. قلت ما عرفتش نصفق. اون ا اوفير تو لي برودوي. نورمالمون سي فيت. عرفتوا هما كلي قبل ما يجيو شي حلو كادو يخذوه زعما كي باش يخذوه باش يطلعوا شنو فما في وسطو با دو تو. اوكي دونك هذا ما عرفتش بيه نحطوه لهنا. اي اون كومونس بار لو ماكياج. لحظه برك جوست نمشي نختار لي برودوي. اتيت رجعت لكم اخترت لي برودوي باش نعملوا ان بتي ميك اب فريمون فيت في على خاطر سي با بور فو مونطري سي جوست بور اسيي لي برودوي هكا فيت في. دونك نلبس البوندو تاعي جديد كالعاده مانيش نقول لكم مشيتو. Voilà. محليني on adore. باش نبدا بالتونيك هذايا نتاع غيرلان باش نستعمل معاهم مي كوتون ريوتيليزابل نتاع اسيبتيكا. اي نحطو منه شويه باش نجرب نحط شويه معناها. ايه سي فري. ايه ما عندي حتى شي راه في وجهي. جي با ني دو كريم ني حتى شي. جوست غسلت وجهي بالماء وصابون مش بالصابون بالحق معني. ايه سي فري. انا جادور لي كوتون ريوتيليزابل هذوما سي سوبر. اون باس او دوزيام برودوي اللي كان معاه في الحوك هذا اللي وريتهولكم. دونك سي لا كريم دو جور دو غيرلان اوسي تابعه على غام ابي رويال. دونك نتصور اللي لي دو مع بعضهم يفون ان بتيت افي هكا سامباتيك. Par contre, je sais pas combien il faut en mettre, donc je vais haka. Et normalement c'est suffisant, on ne peut pas plus. Voilà.
n'oubliez pas d'en mettre. Ben là, je نحكي نحط. Mais en gros, n'oubliez pas de mettre de la crème hydratante في رقبتكم, c'est hyper important. Et de mettre la crème hydratante vers le haut. مانيش نفعلم عليكم راهو بالحق, c'est comme ça que je le fais انا tous les jours. في الليل في النهار, je le fais comme ça. نطلع هكا. Et c'est une sorte de massage, ça stimule le visage, ça réveille le visage. تصدق la crème. Mon visage l'a absorbé en 2 secondes معناها مصدقش. وريحتها بنينه يا ربي, ça sent le frais هكا. تحس ta peau elle est I'm ready معناها c'est bon, tu peux commencer ton maquillage. Pour les trucs suivants, c'est la base ou ما عرفتش شنو نختار. هذه c'est une base de teint, base make-up basique quoi. Enfin basique, il y a de l'or dedans, مش basique. وهذه fortifiant daily plumber ما نعرف شنو. Appliquez 2 gouttes sur peau propre en premier geste de votre routine. Ah bah merde. Donc du coup, je vais mettre. Ok. Donc on met directement celui-là. Ouais. Et donc, comme Guerlain, décidément, on a utilisé tous les produits Guerlain. Donc, Guerlain, essence d'éclat d'or pur, blablabla. Ah, c'est une pompe. Comment ils peuvent faire une pompe aussi petite? Mais combien il faut en mettre? Oh. Elle se barre. Mon or se barre. Ok. D'accord. Oh, c'est trop bizarre. Je sens que ma peau, elle est... نعرفش. تقول فاقت هكا en recevant le produit. Super. Donc je t'ai le fond de teint fluide correcteur نتاع Vichy. Bon, c'était le seul fond de teint اللي موجود. Donc je نحطو طول على وجهي. والله ça a l'air de ça va la couleur, non? Peut-être حطيت برشا. Donc مانيش نزيد. En sachant اللي انا en ce moment مش قاعده نحط في fond de teint. قلت لكم déjà à cause du masque ça sert à rien de mettre du fond de teint. Donc d'ailleurs حتى البيوتي بلندر نتاعي الكبير je sais pas où il est. Donc je نستعمل واحد هكا. اما ماهوش مبلول, دونك باش نبلو لحظه برك. En fait le beauty blender راهو ما لازموش مبلول, مندي معناها جوست طرف. il est léger, ماهوش قاعد déjà ما غطيليش mes taches de rousseur, ce qui est très bien. خاطر je n'aime pas les fonds de teint اللي يغطيو لي mes taches de rousseur, je vois pas l'intérêt. Il est très lumineux le fond de teint. Allez. Donc on passe à l'anti-cerne. Ah super. Donc d'abord je t'envoie le produit. Eh bien le produit خلط ولا لا مازال ما خلطش. ما فهمتش. دورت. Ah super. Pas mal, hein? Il est en fait léger, مش léger, مش خشين. La texture نتاعو هكا خفيفة, mais en même temps elle couvre bien ce qu'il faut couvrir. ما تحسش اللي حتى الفون دو تان مانيش نحس اللي انا حتى une grosse couche de fond de teint في وجهي, pas du tout. حاسه juste هكا تقول une bébé crème ولا حاجة هكا qui m'a unifié le teint. هذا هي الفون دو تان Vichy. Ou concernant l'anti-cerne, il a très bien couvert ce qu'il devait couvrir. Ou voilà, c'est tout. Par contre, ما عنديش poudre, donc je استعمل une poudre aléatoire اللي عندي لهنا juste pour fixer au moins تحت عينيا معناها خاطر sinon باش نتعداو للبلوش نتاع Clarins. C'est le seul blush que j'avais اللي هو trop mignon. نعاود نقولها لكم خاطر vraiment je n'ai pas مفوان عصو قد هكا خاطر هو صغير. Je sais pas combien il faut en mettre par contre. Trop beau. Mon banou il est rose.
روز هكا. Et peut-être que j'en ai trop mis. Ne تنسيش تحطوا sur الخشم زعما effet bronzé. Bon, à ce moment تغزروش le dessous de mes yeux, juste que البودر اللي استعملتها مانيش قاعده نحبها معناها. Prends celui-là pour mieux estomper. Je suis trop contente. خاطر محلي على الاخر بالحق. Super, j'adore essayer des produits nouveaux, j'adore. Suivant, باش نعملو نتاع الحوايجي. Juste نمشط حوايجبي vers le haut. Voilà. C'est la nouvelle mode توا. لازم حوايجبك ديما vers le haut, sinon تقول ماكش عامله حوايجبك. ايه يا ربي ان شاء الله ما يجيش فاتحه عليا. Je sais pas si j'aime. Je préfère dima pour mes sourcils une couleur plus chaude على خاطر هما déjà ils sont pas de la même couleur que mes cheveux. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus فاتحين que حسيلو. Donc نعاود نمشط شويه pour régler ce que j'ai fait. Ça peut aller, non? Pour l'étape des yeux, je vais juste tricher un peu. على خاطر ما يعطينيش قلب باش نحط noir directement في عينيا. Donc je نعمل une petite couleur de ma palette, juste histoire que عندي une autre couleur que le noir quoi. Juste هكا un petit truc, tu vois. هكا. خان تعديو للكحل. راهو il faut savoir que j'ai jamais utilisé du noir. Donc du coup, je sais même pas ce que ça va donner. Bismillah. Il est très noir. Bismillah. Oh là là. ايه دبلبيزة هذه جرانت دبلبيزة. ديك علاش ما نحبش الكحل راني هنا. هاو علاش. اسمع il faut que je rajoute des paillettes ولا خاطر هكا. Bon, noir easy, on n'en remet plus. نعاود ناخذ الأورانج. هو راهو اوكي. Le but ce n'est pas de faire un maquillage de ouf, mais c'est au moins de régler الكحل اللي عملناه معناها. Voilà, et là je pense que هكا ça va. خير شوية. هكا on va dire que ça va. Tao, on passe au mascara. C'est le mascara نتاع Clarins, c'était le seul aussi. Waouh! Il sépare les cils de malade. Vous voyez? Aman? Vous êtes aussi choqués que moi? هذا en plus waterproof راهو. Choqué. Est-ce que vous êtes aussi choqués que moi? J'ai des cils. Bon مانيش نعمل les cils du bas خاطر je vais me démaquiller là tout de suite. وما نحبش نقعد نحك في عينيا sinon باش نطيح شويفري. اما franchement on a fait un maquillage sympa avec tous les produits. Franchement, non? Oui? Non? Oui? Et pour l'étape finale, باش نستعملو donc le rouge à lèvres هذايا نتاع Maybelline. C'est un joli marron, très mignon, on adore. Ya Rabbi, cette forme, elle est tellement bien faite. On a fini. Le rouge à lèvres sur les dents. Non, c'est bon. Guys, on a fini. Je suis un peu blanche à la khater, il n'y a pas de bronzer. Ama, vous aimez? Franchement, faire un maquillage entier avec juste les mini produits d'un calendrier de l'Avent, moi je trouve que c'est mignon. Dis-donc, je vais aller je vais aller me démaquiller راني انا اما ما نجمش نقعد. امان cet highlighter élégant قداش باش نقعد نحكي لكم عليه. Ok, allez. Final result.
العينين c'est pas ouf mais on a fait avec ce qu'on avait. On avait un seul fard à paupières. نذكركم. Donc هاو guys, c'était tout pour cette vidéo. ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله انتم زيد تربحوا دي كونكور وتجربوا حاجات مينياتور ترو مينيون هكا قدنا هكا صغيرونات محليهم. وميرسي encore à Jet Set Magazine et merci à eux اللي نجمت نجرب دي nouveaux produits اللي عجبوني الاكثريه d'ailleurs. Juste Jet Set Magazine ما تنسيوش المره الجايه باش تحطوا ان برونزر هكا نجم نعمل un maquillage entier et un highlighter le plus important. Mais sinon c'était un sans faute. Abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. يعيشكم s'il vous plaît, راهو c'est gratuit. وشطار العباد اللي تتفرج في mes vidéos ما همش abonnés علاش؟ كان تتفرجوا في mes vidéos الكل abonnez-vous, activez la cloche des notifications باش تجيكم notification كل ما نهبط فيديو. Et en plus c'est الفا زعما juste تنزل كا. À très bientôt pour une prochaine vidéo et bisous.